ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم إن شاء الله بحل صفحة 18 وصفحة 19 من كاي d'activité de français 4e année primaire. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Je classe les mots de métier suivants dans le tableau. يعني أصنف هذه الأسماء تاع المهن في le tableau. عندنا هنا le nom masculin, nom féminin. Le nom masculin يعني الاسم المذكر، يعني هنا مذكر. nom féminin يعني مؤنث، اسم مؤنث. إذا هنا أعطونا كلمات وحنا راح نصنفوهم هنا في لو تابلو. un coiffeur, une chanteuse, un policier, un ouvrier, une caissière, un vendeur, une infirmière, une pâtissière, une ouvrière. الوغ حنا اول حاجه يا امهات ويا تلاميذ واش نروحوا نشوفوا هاد الاولى تاع الكلمه، نشوفوها اسكو هي راهي ماسكولين ولا فيمينا. الوغ نبداو مع بعضنا. نبداو ان كوافير. انا على بالي بلي في لو نون ماسكولين يبدا بالان و لو نون فيمينا يبدا بالأون. الوغ واش ندير؟ الوغ اللي يبداو بالان نحطهم هنا واللي يبداو بالأون نحطهم هنا. un coiffeur, un coiffeur. Alors un coiffeur تجي في le nom masculin. نكملو. une chanteuse, une chanteuse, une chanteuse تجي هنا. un policier, un policier تجي هنا. un ouvrier, un ouvrier تاني تجي هنا. un ouvrier. une caissière, une caissière. un vendeur. alors نكتبوها هنا معليش باش تكفينا. un vendeur, une infirmière, une infirmière. une pâtissière, une pâtissière. une ouvrière, une ouvrière. alors هذا هو التمرين تاعنا. التمرين 6 exercice 6 je complète les phrases يعني أكمل الجمل. هنا مدولنا 4 كلمات وحنا نحطهم في مكان الفارغ. مدونا هنا cuisinier, cordonnier, pompier, pâtissier. alors الكويزينيي هو الطباخ. cuisinier هو الطباخ. cordonnier هو مصلح الأحذية. cordonnier هو مصلح الأحذية. pompier هي الحماية المدنية. pâtissier هو صانع الحلويات. pour préparer mon soulier je vais chez le يعني باه نريباري يعني pour réparer mon soulier je vais chez le باه نصلح السوليي تاعي chez le cordonnier. alors وين نروح عند مصلح الأحذية. pour acheter des gâteaux je vais chez le باه نشري لي غاتو وعند من نروح عند الباتيسيي. alors نكتبو هنا باتيسيي صانع الحلويات. pour éteindre un incendie j'appelle les pompiers. au restaurant c'est le cuisinier qui prépare les plats. يعني الطباخ في المطعم سي لو كويزيني الطباخ كي بريبار لي بلا هو اللي يحضر لنا لي بلا تاعنا يعني الاطباق تاعنا. نرجعوا للتمرين السابع. جو لي لو بويم اقرا الشعر et je complète par un une واكمل يعني ضع un ولا une. un هي تاع وهي الولاد هي تاع المؤنث تاع المؤنث عفوا يا تلاميذ ويا امهات عفوا ان تاع المذكر و اون تاع
une تاع المؤنث. Alors نقراو مع بعضنا le poème. Dans cette rue, il y a maison. Il y a une maison. Dans cette maison, il y a escalier. escalier هما الدروج. Un escalier. يعني الدرج اللي ننزلو فيهم. Un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans cette nid, il y a un œuf. Dans cette œuf, il y a un oiseau. Alors, نعاودو نقراو مع بعضنا بكلمة. Dans cette rue, il y a une maison. في هذا الشارع هناك منزل. Dans cette maison, il y a un escalier. في هذا المنزل هناك دروج. Dans cet escalier, il y a une chambre. في هذا الدرج il y a كاين غرفة chambre. Dans cette chambre, il y a une table. في هذه الغرفة هناك طاولة. Sur cette table, il y a un tapis. تحت هذيك لا تابل كاين سجادة. Sur ce tapis, il y a une cage. يعني كاين حدا لو تابي هذا كاين كاج يعني قفص. Dans cette cage, il y a un nid. في هذا القفص كاين بيضة. عفوا عش. Dans ce nid, il y a un œuf. كاينه في هذا العش كاينه بيضة. un œuf بيضة. Dans cette œuf, il y a un oiseau. يعني في هذه البيضة هناك عصفور. نكملوا يا تلاميذ ويا أمهات. نكملوا يا تلاميذ ويا أمهات. 8. Je complète par un une des. 1 هي تاع المذكر. une هي تاع المؤنث. و دي هي تاع الجمع. نبداو مع بعضنا. à la maison j'ai poule. poule تخلص بالأو. alors poule هي الدجاجة. الدجاجة مؤنث. j'ai une poule. à la maison j'ai une poule. في المنزل عندي دجاجة. canard. un canard يعني بطة. et des lapins. علاه حطينا دي باسكو هنا كاينه الاس والاس هي تاع الجمع. هي تاع الجمع. هنا حطينا اون باسكو كاينه الاو. اصلا بول يعني دجاجه. 9. je complète par لي تاع الجمع ولو تاع المذكر. لي تاع البلوريال ولو تاع الماسكولا. بيجون حمامه. بيجون بصح تخلص بالاس. مادامها تخلص بالاس الوغ نحطو لي بيجون. الحمامات لي بيجون. روج غورج. الوغ هنا واش نحطو لو روج غورج. اي كاناري. واش نلاحظوا في كلمه كاناري كاينه تاني الاس. لي كاناري sont des beaux oiseaux. نعاودو نقراو. les pigeons, le rouge-gorge et les canaris sont de beaux oiseaux. وهكذا يا تلاميذ ويا امهات نكونوا حلينا الصفحه 18 وصفحه 19 من الكاي داكتيفيتي دو فرونسي 4 اني بريمير. اشتركوا في القناه باش يوصلكم باذن الله تعالى جميع حلول هذا الكتاب، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.